السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، اللہ کی فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے نماز سیریز کے تحت امامت اور اسی طرح سے اقتداء کے جو مسائل کا سلسلہ چل رہا ہے، اس ضمن میں چند ایک نہایت ہی اہم مسائل ہیں جن کی بابت کچھ گفتگو کرنا مناسب ہے بلکہ ضروری ہے۔ ان مسائل میں سے ایک مسئلہ اس وقت جو ہمارے سامنے ہے وہ مسئلہ ہے کسی عذر کی وجہ سے امام کے تابع یا امام کی اقتداء میں نماز پڑھنے والا شخص امام سے الگ ہو کر کے منفرد ہو سکتا ہے۔ ہم اور آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ نماز کی تین شکلیں ہیں، تین حیثیتیں ہیں نمازی کی نہیں بلکہ نمازی کی تین حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت ہے منفرد کی، یعنی تنہا نماز پڑھنے والا۔ ایک حیثیت ہے امام کی، بحیثیت امام جس کے پیچھے مقتدی ہوں۔ اور تیسری حیثیت ہے بحیثیت مقتدی، جو کسی امام کا مقتدی ہو، کسی امام کی اقتداء کر رہا ہو۔ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں جس مسئلے پر، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص مقتدی ہے، امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن کسی عذر کی وجہ سے اس امام کی اقتداء سے وہ نکل کر کے منفرد کی حیثیت سے نماز مکمل کر سکتا ہے۔ بظاہر عام طور پر اس طرح کے مسائل ہمارے اور آپ کے سامنے کم آتے ہیں، نہیں آتے ہیں یا کم آتے ہیں، اس لیے پہلے مرحلے میں شاید اس طرح کی باتیں عجیب بھی لگیں، لیکن یہ وہ مسائل ہیں جن کی ضرورت پڑتی ہے، اور بسا اوقات ہماری اور آپ کی زندگیوں میں بھی اس طرح کے مسائل آ سکتے ہیں، حالات اس طرح سے پیش آ سکتے ہیں، اور ایسے حالات میں اگر ہمیں ان مسائل کا علم ہو تو ہمارے لیے اس طرح کے حالات میں تصرف کرنا آسان ہوگا۔ دیکھیں، ایک شخص مقتدی ہے یعنی امام کے ماتحت ہے۔ منفرد وہ ہوتا ہے جو نہ امام ہوتا ہے نہ وہ مقتدی ہوتا ہے، بلکہ وہ خود تنہا نماز پڑھتا ہے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کا امام ہے۔ یہاں بات چل رہی ہے کہ ایک شخص امام کے پیچھے بحیثیت مقتدی نماز پڑھ رہا ہے، کسی عذر کی وجہ سے وہ اقتداء سے باہر نکل سکتا ہے، مقتدی نہ رہ کر کے بحیثیت منفرد نماز کو مکمل کر سکتا ہے۔ یہ عذر کی بنیاد پر جائز ہے۔ آئیے اس سلسلے میں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں۔ سرسری طور پر یہ حدیثیں صحیحین کی ہیں اور اس کے علاوہ سنن کی ہیں، مسند احمد وغیرہ کی ہیں، تو صحیح حدیثیں ہیں۔ بہرحال آئیے ذرا دیکھتے ہیں اس سلسلے میں دلائل کیا ہیں۔ حضرت صالح ابن الخوات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ ان صحابہ کرام سے روایت کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ ذات الرقاع میں موجود تھے، اور غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صلاۃ الخوف پڑھائی تھی۔ صلاۃ الخوف، خوف کی نماز، جنگ کے حالات ہوں مثال کے طور پر، یا مثال کے طور پر جنگ کے حالات سے پہلے کے حالات ہو جس میں خوف کا ماحول ہو، اور اسلام کی، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے یہ صورتحال بنانی پڑ جائے کہ آدھے لوگ امام کے ساتھ نماز پڑھیں اور آدھے لوگ دشمنوں سے اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، دیکھ ریکھ کرنے کے لیے کھڑے رہیں، اس طرح کی صورت بن جائے کبھی، تو یہ صورتحال پیش آ سکتی ہے۔ غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف پڑھائی صحابہ کرام کو، اور صلاۃ الخوف میں کیا ہوا، ایک گروہ جو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے اس جنگ کے موقع پر، غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر جو صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، اس میں سے ایک طبقہ، ایک طائفہ یعنی ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا، اور آدھا حصہ یعنی ایک طبقہ، ان لوگوں میں سے ایک طبقہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز میں شامل نہیں ہوا، بلکہ وہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ، اسلحہ جات کے ساتھ نگرانی کرتا رہا تاکہ دشمن حملہ نہ کر دے، ہلہ نہ بول دے، اس لیے وہ چوکنا رہا، دشمنوں کے بالمقابل کھڑا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو طبقہ نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس طبقے کو ایک رکعت نماز پڑھائی۔ ایک رکعت نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اور آپ کھڑے رہے،
آپ نے उस दूसरी रकात को मुकम्मल नहीं किया, आप खड़े रहे, यहाँ तक कि आपके साथी जो नमाज पढ़ रहे थे उन्होंने अपनी एक रकात और मुकम्मल कर ली। मुकम्मल करने के बाद उन्होंने सलाम फेर लिया और सलाम फेरने के बाद वो आपके साथ नमाज से अलग हो गए, यानी सलाम फेर करके नमाज से फारिग हो गए, और फिर उसके बाद वो चले गए। और वो तबका जो इनसे पहले दुश्मनों की निगरानी में था वो वहाँ से आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज में शामिल हो गया। देखें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक रकात नमाज पढ़ा दी है, आपने एक रकात के 2 सजदे किए हैं, उसके बाद दूसरी रकात के लिए आप खड़े हो गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरे साथ जो नमाज पढ़ रहे थे ये नमाज पढ़ करके चले जाएं और सलाम फेर करके चले जाएं, और दूसरा जो मुसलमानों का गिरोह है, मुसलमानों की जमात जो दुश्मनों के बिलमुकाबिल खड़ी है, वो आपके साथ शामिल हो जाए। ऐसे ही हुआ, ये लोग चले गए सलाम फेर करके, वो लोग जो दुश्मनों के मुकाबिल खड़े थे वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ नमाज में शामिल हो गए। आप देखिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खड़े थे, आपके साथ वो नमाज में शामिल हो गए। आपने उन्हें भी एक रकात नमाज पढ़ाई, हालत क़याम, ऐसे ही रुकू, दोनों सजदे करके अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अब बैठे रहे। आपने तशहुद किया और तशहुद की हालत में ही आप बैठे रहे, जबकि आपके साथ जो पीछे नमाज पढ़ रहे थे ये दूसरी रकात मुकम्मल करने के लिए खड़े हो गए। दूसरी रकात मुकम्मल के लिए खड़े हुए और उन्होंने दूसरी रकात मुकम्मल की, यानी क़याम किया, रुकू किया, दोनों सजदे किए। अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ वो तशहुद की हालत में हो गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अब सलाम फेरा और आपके साथ इन नमाजियों ने भी सलाम फेरा। ये सलातुल खौफ की शक्ल है जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सही बुखारी वगैरह की हदीसों के अंदर बयान की गई है। यहाँ जो बात काबिल गौर है, ये दलील है इस बात की कि किसी उज़्र की वजह से मुक्तदी जो है वो मुनफरिद की हैसियत से नमाज मुकम्मल कर सकता है, ये उसके लिए जायज़ है। आपने देखा, एक रकात पढ़ाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो लोग थे वो दूसरी रकात मुकम्मल करने लगे। इक्तिदा थी, वो मुक्तदी थे, लेकिन उज़्र ये था कि उन्हें दोनों रकातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं पढ़ना है, बल्कि एक रकात पढ़ करके एक रकात खुद मुकम्मल करना है। तो एक रकात उन्होंने इमाम की इक्तिदा में पढ़ा, यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की इमामत में, और दूसरी रकात उज़्र की बुनियाद पर वो आपसे अलग हो गए, और अलग हो करके मुनफरिद की हैसियत से सारे लोग अलग अलग नमाज अपनी अपनी मुकम्मल करके सलाम फेर लिए, और उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ आपके साथ वो दूसरा तबका शामिल हो गया। तो उज़्र की वजह से ये पहला गिरोह, ये पहली जमात जो थी वो आपकी इक्तिदा से निकल करके मुनफरिद की हैसियत से नमाज मुकम्मल इन्होंने कर लिया। इसी तरह से जब दूसरी रकात के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खड़े हुए और खड़े थे, आपके साथ दूसरी जमात शामिल हो गई। ये एक रकात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ इन्होंने पढ़ा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सलाम फेरा तो ये खड़े हो गए। आपने सलाम नहीं फेरा, बल्कि ये खड़े हो गए और इन्होंने एक रकात मुकम्मल की, दूसरी रकात जो थी इनकी इन्होंने मुकम्मल की, और मुकम्मल करने के बाद आपके साथ सलाम फेरा। ये जो दूसरी रकात इन्होंने पढ़ी है ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की इक्तिदा से निकल करके बहैसियत मुनफरिद पढ़ा है। उज़्र था, खौफ का, जंग का माहौल था, खौफ का माहौल था, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को खौफ की नमाज का ये तरीका बतलाया। ये हदीस वाज़ेह तौर पर दलालत करती है कि उज़्र की बुनियाद पर ऐसा किया जा सकता है। और यहाँ उज़्र शरई उज़्र था और इज़्तिरारी उज़्र था, क्योंकि जंगे ज़ातुर रिक़ा का मौका था ये, और सहाबे किराम को ऐसे ही करना ज़रूरी था। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को एक एक रकात पढ़ाई और दोनों ने अपनी एक एक रकात मुनफरिद की हैसियत से मुकम्मल की। ये हमारे सामने वाज़ेह सी दलील है। तो यहाँ पर देखिए आप कि उज़्र की वजह से इन मुक्तदियों ने इनफिराद अख्तियार कर लिया और मुनफरिद की हैसियत से दोनों ने एक एक रकात मुकम्मल की। इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और भी हदीस है, और वो हदीस और भी ज़्यादा वाज़ेह है। ये जो हदीस अभी हमने आपके सामने पेश की है, जंग और खौफ के मौके से मुताल्लिक जो रिवायत थी, इसमें आप सोच सकते हैं कि ये जंग के मौके की बात है और यही तरीक़ा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बताया है, सिखाया है, तो इसके सिवा कुछ और नहीं किया जा सकता है। लेकिन आइए इसके सिवा और मज़ीद जो दलाइल हैं उनमें से एक वो रिवायत जो बड़ी मशहूर है, हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। वो रिवायत हज़रत मुआज़ इब्न जबल की है। मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में हम और आप जानते हैं कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ते थे, और इशा की नमाज से फारिग होने के बाद अपनी कौम में वापस जाते थे। वापस जा कर के उन्हें भी
नमाज पढ़ाया करते थे। हुआ ये कि एक मरतबा आपने अल्लाह के नबी के साथ नमाज पढ़ी और फिर अपनी कौम में वापस जा करके उन्हें भी इमामत कराई, इशा की नमाज पढ़ाई। इशा की नमाज जब पढ़ाने के लिए आप खड़े हुए तो आपने सूरतुल बकरा की तिलावत शुरू कर दी। सूरतुल बकरा हम और आप जानते हैं कि कुरान करीम की तवील तरीन सूरत है और तकरीबन 2.5 पारे पर मुहित है, फैली हुई है। ये सबसे बड़ी सूरत है कुरान करीम की। उन्होंने सूरह बकरा की तिलावत की। अब जाहिर है कि सूरह बकरा की तिलावत गिरा गुजर गई कुछ लोगों के ऊपर जिनके लिए देर तक खड़ा होना मुश्किल था। लंबी तिलावत हुई। हुआ ये, नतीजा ये हुआ उसका कि एक शख्स ने अपनी नमाज मुख्तसर कर ली, यानी इतनी देर तक वो खड़ा नहीं रह सकता था, थका मादा हुआ था, दिन में काम काज की वजह से, खेती बाड़ी की वजह से उसे उसके लिए गिरा था कि वो उनके साथ इतनी लंबी नमाज पढ़े। चुनांचे वो शख्स अल्लाह के इमाम से अलग होकर के उसने अपनी नमाज मुख्तसर कर ली, यानी फौरी तौर पर वो रुकू में चला गया और रुकू खुद से यानी अलग हो गया, इक्तिदा से अलग हो गया, नमाज वही थी, और रुकू किया, रुकू के बाद 2 सजदे किए और उसके बाद फिर अपनी नमाज मुकम्मल की और मुकम्मल करने के बाद हल्की नमाज पढ़ के मुकम्मल करने के बाद अपने काम काज में वो चला गया। बहरहाल नमाज से फारिग होने के बाद जब हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता चला, उन्हें मालूम हुआ कि ऐसा ऐसा एक शख्स ने किया है और नमाज से निकल गया और उसने अलग होकर के अपनी नमाज मुकम्मल कर ली, तो वो नाराज़ हुए और उन्होंने फरमाया कि इन्नहु मुनाफिक, ऐसा शख्स तो मुनाफिक है, क्योंकि ये शख्स नमाज में इमामत के साथ नमाज पढ़ रहा था और इमामत से अलग होकर के उसने नमाज पढ़ ली और मुख्तसर करके खुद से नमाज पढ़ करके चला गया। बहरहाल जब ये बात उस शख्स को मालूम हुई कि मुआज़ इब्न जबल ने उस शख्स के बारे में ये कहा है कि वो मुनाफिक है, तो उसे सख्त तकलीफ हुई और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया वो शख्स, और उसने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा मसला ये है कि हम लोग बड़ी मेहनत करते हैं, अपने हाथों से ही सारी मेहनत मशक्क़त का काम करते हैं और अपनी खेतियों की सैराबी का जो काम करते हैं, सिंचाई का, वो ऊँटों पर पानी लाद लाद करके हमें ले जाना पड़ता है और हम इस काम की वजह से बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। थकान की वजह से हमारे लिए मुश्किल हो जाती है कि हम बहुत ज़्यादा लंबी नमाज पढ़ें। और मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रात में हमें नमाज पढ़ाई तो सूरह बकरा की तिलावत करना शुरू कर दिया, और बड़ी लंबी सूरत है, मेरे बस का नहीं था कि मैं नमाज में उनके साथ बाकी रहता और उनके साथ सलाम फेरता, इसलिए मैंने नमाज को मुख्तसर कर लिया और नमाज मुख्तसर करके मैंने खुद सलाम फेर लिया, मुकम्मल कर लिया, सलाम फेर करके अपने कामकाज में चला गया। ये बात जब मुआज़ बिन जबल को मालूम हुई तो उन्होंने मेरे बारे में कहा कि मैं मुनाफिक हूँ। ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बताइए कि इस सिलसिले में क्या दुरुस्त है, क्या सही है, क्या उनका इतनी लंबी नमाज पढ़ाना दुरुस्त है, मेरा निकल जाना दुरुस्त है, नहीं दुरुस्त है? ये सारी बातें उन्होंने अल्लाह के नबी से पूछा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलवाया और आपने उनसे कहा, या मुआज़ अफ़त्तानुन अंता, ए मुआज़ क्या तुम फितना बर्पा कर रहे हो, लोगों को आजमाइश में डाल रहे हो, मशक्क़त में डाल रहे हो? ये माना है इसका। जाहिर है कि ऐसी कोई फितना परवरी नहीं थी, लेकिन इस माने में ये फितना है क्योंकि लोगों को मशक्क़त हो रही है, आजमाइश में पड़ जा रहे हैं लोग, क्या करें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक तरह से नाराज़गी का इजहार किया इस लंबी नमाज की बुनियाद पर, बल्कि बहुत ज़्यादा लंबी नमाज की बुनियाद पर, और आपने 3 मरतबा कहा, या मुआज़ अफ़त्तानुन अंता, अफ़त्तानुन अंता, इस तरह से आपने 3 मरतबा दोहराया और आपने तलक़ीन फरमाई, इक़रा वश्शम्सि वदुहाहा वसब्बिह इस्म रब्बिकल आला। अल्लाह के नबी ने फरमाया, देखो इतनी लंबी तिलावत न किया करो, वश्शम्सि वदुहाहा पढ़ा करो, वसब्बिह इस्म रब्बिकल आला पढ़ा करो। इस तरह की जो सूरतें हैं, छोटी सूरतें, मुतवस्सित सूरतें, इनकी तिलावत किया करो। ये सही बुखारी के अल्फाज हैं। सही मुस्लिम के अंदर ये है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ मुआज़ बिन जबल नमाज पढ़ा करते थे, इशा की नमाज पढ़ा करते थे और फिर वापस जा करके वो अपनी कौम को नमाज पढ़ाया करते थे, और इस तरह से उनके साथ ये वाक़या पेश आया कि उन्होंने लंबी नमाज पढ़ाई। बहरहाल मेरे भाइयों, सही मुस्लिम की रिवायत के अंदर एक और सही मुस्लिम की रिवायत है, उसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क है, वो समझना ज़रूरी है। उसमें यह है कि मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी के साथ नमाज़ पढ़ते थे और फिर उसके बाद वापस आकर के अपनी कौम पर नमाज़ पढ़ाते थे। एक मरतबा उन्होंने अपनी कौम की इमामत की और उसके बाद उस नमाज में उन्होंने सूरह बकरा की तिलावत करना शुरू कर दिया, और हुआ ये कि एक शख्स नमाज से अलग हो गया। यहाँ यही फ़र्क है दोनों रिवायतों के अंदर। पहली रिवायत में यह था कि वो नमाज से अलग हो गया, यानी इक्तिदा छोड़ दिया, मुक्तदी रहने के बजाय उसने उसी नमाज को खुद से मुकम्मल कर लिया। ये माना है पहली रिवायत के अंदर, सही बुखारी की रिवायत जो आपके सामने पढ़ी गई है। ये जो मुस्लिम की रिवायत है, इसके अंदर जो अल्फाज है उससे पता चलता है कि वो शख्स वहीं से इमामत से
اقتدا سے الگ ہو گیا، اپنے امام سے الگ تھلگ ہو گیا، یعنی نماز سے نکل گیا اور جا کر کے الگ اپنی نماز شروع کیا اس نے، اور اپنی نماز مختصر پڑھ لیا اس نے عشاء کی، اور اس کے بعد سلام پھیر کر کے چلا گیا۔ پھر اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، شکایت کیا انہوں نے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم اتنی لمبی نماز کیوں پڑھاتے ہو، کیا تم فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہو؟ اس طرح سے باتیں ہوئی۔ بہرحال میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ایسے ہی مسند احمد وغیرہ کی بھی روایت ہے، اور یہ مسند احمد بن حنبل کی جو روایت ہے اس کے اندر جو ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لمبی نماز پڑھائی تو ایک شخص نے کیا کیا، اس نے الگ ہو کر کے اپنی نماز پڑھ لی اور جا کر کے اپنی کھیتی کی سیرابی میں، کھیتی کی سینچائی میں، کھجور کے باغ کی یا کھجور کی کھیتی کی سینچائی میں لگ گیا۔ اس طریقے سے ایک روایت اور بھی ہے، اس روایت کے اندر جو روایت حضرت بریدہ اسلمی کی ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو عشاء کی نماز پڑھائی، اس کے اندر اقتربت الساعۃ وانشق القمر، سورہ قمر کی تلاوت کی۔ بہرحال اس میں بھی واقعہ یہی پیش آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز مختصر پڑھایا کرو، فتنہ برپا نہ کرو۔ یہاں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل کو تو سمجھایا کہ چھوٹی صورتیں پڑھا کرو، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس شخص کو یہ نہیں کہا کہ تمہارا ایسا کرنا غلط ہے، تمہاری نماز نہیں ہوئی، تمہیں الگ سے نماز مکمل کرنا چاہیے، نماز کا اعادہ کرنا چاہیے، ایسی کوئی بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں فرمائی۔ بہرحال اسی بنیاد پر یہ جو الگ الگ واقعہ ہم دیکھ رہے ہیں، ایک میں یہ ہے کہ وہ معاذ بن جبل کے ساتھ نماز اقتدا میں تو رہے لیکن خود مکمل کر لیا، اور مسلم وغیرہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ الگ ہو گئے اور پھر الگ سے اپنی نماز شروع کی اور مستقل طور پر نماز پڑھ کر کے سلام پھیر کر کے مکمل کیا۔ یہ الگ الگ دو طرح کے دو واقعات ہیں، ایک سے زائد الگ الگ دو واقعات ہیں جو پیش آئے ہیں۔ بہرحال ان روایات کو سامنے رکھتے ہوئے امت کے علماء نے، مجتہدین نے، محققین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عذر کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے ایک شخص جو امام کی اقتدا میں نماز پڑھ رہا ہو، اس کے لیے منفرد ہو کر کے اپنی نماز مکمل کر لینا جائز ہے۔ اہل علم کہتے ہیں، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر جو عذر ہے وہ ہے بہت لمبی نماز پڑھانا۔ بہت لمبی نماز پڑھانا ظاہر ہے کہ یہ چیز مشقت کا باعث ہے، اور یہ عذر ہے ان لوگوں کے لیے جن کے لیے ممکن نہ ہو اتنی لمبی نماز پڑھنا۔ بہرحال اسی لیے اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ نماز مختصر ہونی چاہیے، اعتدال کے ساتھ ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ یہ چیز جائز ہے کہ انسان لمبی نماز برداشت نہ کر سکے تو اپنے امام سے منفرد ہو کر کے اپنی نماز مکمل کر لے۔ دونوں شکلیں جائز ہیں، پورے طور پر الگ تھلگ ہو کر کے اپنی نماز پڑھ لے، یا امامت امام کے ساتھ ہی رہے لیکن اقتدا چھوڑ کر کے انفراد کے ساتھ نماز مکمل کر لے۔ دونوں شکلیں جائز ہیں۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مسئلے کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور حالات اور ظروف کے مطابق کبھی اس طرح کے حالات پیش آ جائیں تو ہمیں اس بات کا علم ہو کہ ایسا کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔